Brother, Atta, you have to activate your microphone. Yes, thank you, brother. Yes, Prophet, I will let you know, and I will call on Brother Moses' mobile phone, WhatsApp video call. Christiane, das ist eine Grund, dass du hast das hinten geschafft, diese Folie. Hallo, Stefan. Na, wo seid ihr gerade? Du hast dein Mikrofon auch nicht an. Noch eine genaue Stunde. Du hast dein Mikrofon nicht an. Ja, das ist Einschalten, wenn ihr Dekoration wollt. daran. Sie wollte you can stand behind. Ja? But I want to stand behind. I want to Ach so, weil wenn du jetzt vielleicht auch eine Zeit lang sitzen wolltest. Hast du das Ding jetzt hier oder kommt das in die Ecke? Okay. That's okay. Yeah. So I am the founder of the God Universal Movement. Ich bin der Gründer von Gottes universeller Bewegung, One family. von der Ein-Welt-Familie. And our goal is that kingdom of God has something to do with one family world. Und unser Ziel ist es, dass das Königreich Gottes etwas mit dieser Welt zu tun hat. In Matthew, Jesus said In Matthäus sagt Jesus to Pharisee and Jewish people, zu den Pharisäern und zu den Juden, you shut the kingdom of God before mankind. ihr habt die Tür zum Königreich Gottes vor der Menschheit verschlossen. You don't enter, Ihr selber kommt nicht rein, and you don't let other people enter. aber ihr lasst auch die anderen nicht hinein, die hineingehen wollen. So Jesus was talking about mankind, Und Jesus redete hier über die Menschheit, not about Jewish people. nicht über die Juden speziell. Yes. So kingdom of God was inspired by God Das heißt, das Königreich Gottes war inspiriert durch Gott, that this is a time 21st century, one family world. weil das die Zeit im 21. Jahrhundert ist für die eine Weltfamilie. Ist sehr viel? Komm mal ein bisschen. Ja, da muss ich gucken, weil vorne brauche ich auf jeden Fall. Yeah, okay, no problem. Sonst bist du nur Make a little bit more less. Mach nur vorne. Genau, noch vorne. Ja. Now? Yes, sir. You're already going happy. Ist sehr dunkel. Okay, okay, yeah, turn. Vorne ausmachen. Yeah, turn. She put already. That's okay. Nee. Oder nur die Mitte. Auch nicht auf die Front. Oder wenn du das Rollo hinten so machst. Ja, du musst alle mal wach werden. Ne? Das kann man nicht. Das kann man mal. Aber du kannst die Linse umstellen auf, weißt du, auf Innenbeleuchtung. Ja, das übersteuert dann. Jesus vergisst zu tun, weil es ist so hell, dann ist unsere ab. Suraj Khan is here now already. यहाँ पे है सूरज खान. He's here. Yes, he's here. Fällt auf. Nee, ist so kalt. Ja, ja. Da kann man nicht. Musst du wieder machen. Excuse me, nicht fällt auf. Ja, ich mach das so. Das ist schon kalt. Zwischendurch kann man helfen, Ja, wenn genau. du Nicht. Nicht aufmachen. खुदा का सलाम हो हुजूर। आप पर भी सलाम हो, खैरियत है? जी सब खैरियत है, आपकी दुआएं हैं।
आपने 150 पेज का हिंदी में किताब लिखी है जी वेरी गुड our book is translation auch in the Hindi section very good इसको जल्दी जल्दी कर दें ताकि हम ले आए जी कोई और बीच में कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करें अतर साहब से या जी बिल्कुल ये मेरे साथ राब्ते में है जी और हमारे एक साथी हैं जो आपकी बैत करना चाहते हैं मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ जी ले ओके Wie Menschen hat gelebt ohne Technologie. Wir haben sogar noch Sachen früher auf Spruch geladen. Ne? Hat einer zum anderen gesprochen. In India kommt jede Woche 3, 4, 5, 8 Leute jede Woche. Das ist der Unterschied. Wir müssen definitiv das anlassen. Hier können wir nur ausmachen, aber mehr nicht. Nein, das ist zu dunkel. Der ist da vorne, ist nur schwarz. Du siehst ihn nicht. Sag Slam. So, ja, Sag Slam. ये जी हमारे पाकिस्तान से मेंबर है जी ये आपकी बैंक के लिए तशरीफ लाए हैं और ये बड़े दिलो जान से आपकी तालीमात भी बहुत सालों से सुन रहे हैं तो ये खुदा से मिलना चाहते हैं तो ये तैयार है ओके सो इसे आई कैन से इन इंग्लिश शुरू तो या प्लीज मेंबर का से इंग्लिश Sagman in English I speak English yeah I can translate it. Also, man sieht sich, aber das ist ein Mann aus Pakistan und da gibt es ja laut im Hintergrund und der möchte aber unserer Bewegung beitreten. Ja, she has to come here. Ich habe auch schon gesagt. Komm einfach mal ein bisschen näher ran. Probier's mal aus. Sie kann zoomen, ist okay. Und Ton ist an dem Mikrofon. Okay. Und also der Mann kommt aus Pakistan und er liest die Bücher schon seit langer Zeit. Und in Pakistan ist es nochmal, dort sind die Bücher von Herrn Khan, also die Leute dort werden verfolgt. Yes? So finally he decided to give his pledge to Prophet Zahid Khan because he is very much interested to meet him. Und er hat sich jetzt entschieden, trotz Verfolgung, dass er trotzdem Zahid Khan beitritt. Und heute will er seine Spur deswegen abgeben. Ich bin schwarze Lichte in islamischen Ländern. Das heißt, jeder islamische Land, der bringt mich wenn ich bin reise oder ich gehe da. Okay. Okay, please. Okay. जी So he's from Pakistan, from one of the very famous states of the country. Also, er sagt, er kommt aus Pakistan, aus einem sehr bekannten Stadt in Pakistan. So how did you find the teaching of Prophet Zahid Khan? आपने हुजूर की तालीमात कहाँ से सुनी? मैं इस टाइम मौजूद हूँ वहाँ पे जो है ना आपके जो हजूर हजरत जाहिद अलैहि सलाम साहब हैं इनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी है. So he's with us in a pure discussion chat group for quite a long time and he likes so many things when Prophet Zahid Khan talk about God. Und ich gebe eine Sendung in Frageantwort in India. Ja. Und da
Leute stellen viele Fragen. Ich kann nicht alle Antwort geben, aber von da Leute von Indien und Pakistan, they come und they come in ein Familie World visit. Es gibt einen indischen Radiosender und dort gibt es Fragen- und Antwortrunden und von dort kennen viele Inder und Pakistaner her. Und Inder. Genau, und Inder. Also viele Inder. Und von dort kennt dieser Mann Prof. Muhammad, what's his name again? That's okay. Is it okay if we don't mention the name? No, Ja, okay, ja, that's no okay. problem. Ja, und er hat darüber über seinen Tag erfahren und möchte das weiter. अच्छा मैंने आपसे So, ओके 3 चीजों पे मैंने आपसे बैठ ली हुई है 3 things when anybody join in our family world we ask 3 things. Und 3 Dinge sind sehr wichtig, wenn jemand der einen Weltfamilie beitritt. For us in our movement they are Hindu, they are Singh, they are Christian, they are all kind of religious people. In unserer Bewegung gibt es allerlei religiöse Menschen. Singhs, Hindus, Christen, Muslime, wer auch immer. Regardless. Das ist egal. We always say that religion are the way, but God is our destination. Aber wir sagen immer, dass Religion der Weg ist, aber Gott ist unsere Bestimmung. So there can be many rivers which are coming from different directions. Und Religionen sind wie verschiedene Flüsse, die aus verschiedenen Richtungen strömen. And they have their identity. Und die haben ihre Identität. But when the river fell in the sea, Aber wenn der Fluss im Meer mündet, then river lost their identity. dann verliert auch der Fluss seine Identität im Meer. Then God's universal love is embraced. Und dann ist es so, wie als wenn uns Gottes universelle Liebe umarmt. Yes. And our goal is to find our destination, living relationship with God. Und unsere Bestimmung ist es, unser Ziel ist es, unsere lebendige Beziehung mit Gott zu finden. So, पहली बात ये है कि आप सारी किताबों का मुताला करेंगे जो उर्दू में आ गई हैं और उनको अपने दिल में बैठाएंगे, आप दिल में बसाएंगे. टीचिंग इज नॉट, ठीक है, आमीन कहते हैं, आमीन. Was so zwischendurch leiser war, so ein Mikrofon sehr laut. That's okay? Ja? Okay. The truth is not enough to hear. Wahrheit zu hören, das ist nicht genug. Truth always need a realization. Weil Wahrheit braucht immer auch Realisation. Any knowledge of any religion, Egal welches Wissen über welche Religion auch immer. if it's not allow you observation and experiences, Diese Wahrheit bringt nichts, wenn sie euch keine Beobachtung und Erfahrung machen lässt. then this is only the knowledge. Dann ist es nämlich nur Wissen. You got it? Versteht ihr das? Yes. Many people say, I have the truth, you know. Viele Leute sagen, nur ich habe die Wahrheit. But this truth need a standard that you observe and experience and your spiritual senses become open. Aber diese Wahrheit braucht Beobachtung und Erfahrung, damit sie einen gewissen Standard hat. No, I said that this truth give you a living relationship and your spiritual senses become open. Actually. Diese Erfahrung, diese Wahrheit lässt euch Beobachtungen machen und lässt euch eine lebendige Beziehung mit Gott haben. That your spiritual senses get open up. Dass sich eure geistigen Sinne öffnen. Okay? Ja. So then is knowledge is coming realization in your heart. Und damit Wissen nämlich auch in eurem Herzen realisiert. Okay. तो ये तालीमात जो है आपने अपने दिल में बिठानी है. What are you doing? One time is okay. Leave it. Yes. Leave it open. Make a house more warm. Okay.
और जब आप तालीमात दिल में बिठा लेंगे तो मैं दुआ करूंगा कि आपकी रूहानी हिस्से खुल जाए और आप खुदा का दीदार कर दें। आमीन कह दें। उसके बाद आपने अतर साहब ने आपको गाइड करेंगे कि इससे आगे आपने क्या करना है, इस तालीमात को कैसे जहां तक ताकत है आपने पहुंचाना है इसको। ठीक है जी? आमीन कह रहे। ओके, so there are three fundamental truths. Und es gibt 3 fundamentale Wahrheiten. Hören, Zu hören. Then it should go to your universal consciousness. Und dann sollte es zu eurem universellen Bewusstsein gehen. After this teaching has to go in your consciousness. Und danach sollte diese Wahrheit in euer Gewissen gehen. Muss diese Wahrheit in euer Gewissen gehen. Then your spiritual senses should be open. Und dann sollten eure geistigen Sinne offen sein. Then this teaching should go in your heart. Und dann sollte diese Lehre in euer Herz gehen. So you can leave your physical body. Damit ihr euren physischen Körper verlassen könnt. And with your spirit. Und mit eurem Geist. You can travel eternal life. Ihr im ewigen Leben reisen könnt. Okay? तो एक और आमीन कह दें कि अगर आप पूरी जिंदगी वफा और मोहब्बत के साथ चले आखिरी सांसों तक, तो मैं आपका गवाह हूं खुदा के सामने। ठीक है, वफा के साथ और आखिरी सांसों के साथ। तो मैं मौत के बाद आपको खुदा से मिलाऊंगा, ये कह के कि इसने वफा और मोहब्बत का हक अदा कर। ठीक है, तो अब आपने एक खानदान जिसका मेंबर खुदा की जात है ज्वाइन कर लिया, तो गिव देम कंग्रेचुलेशन, या मुबारकबाद हो। हाँ जी, तो आप हमारे मेंबर बन गए। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ये बहुत बाबरकत करे। So another time you bring them in Zoom actually, okay? Er hat zum Mal gesagt, er soll nächstes Mal in Zoom bringen. Okay, तो मुबारकबाद हो। आज इनका नाम बता देना ताकि मैं खुदा के हुजूर पेश कर दूं जंगल में। ठीक है, तो जी आपकी बैत हो गई है जी, मुबारक हो आपको। Congratulations. अब मैं लेक्चर दूंगा दोबारा। When the next person comes, साथ में पिछाए थे। या अगला जो शख्स आएगा बता दें। Okay. No problem. Goodbye.